Shalom everyone. Good evening. Tonight we are going to talk about the 7 promises of God. There are a lot of promises that we can read in the Bible, but I only prepare 7 promises of God. Number 1, God will protect you. Psalms 121 verse 7 to 8. Ang Ginoo makahimo sa pagpanalipod kanimo sa tanang matang sa kadautan. Makahimo siya sa pag-amping sa imong kinabuhi ug labaw sa tanan, bantayan kaniya bisag asa ka man mopaadto gikan pa kaniadto ug hangtod karon. Number 2, God always hears your voice. Sa dihang nahimo kang anak sa Dios, do na nagkay confidence. Makasalig ka nga kung unsa ang imong pangayuon sa Ginoo, kaya niya kini ihatag sumala sa iyahang kabubuton or sumala sa iyahang purpose sa imong kinabuhi. Number 3, God will grant you peace. Kaya ka hatagan sa Ginoo og tinuod nga kalinaw nga dili kaya sa kalibutan. Regardless sa imong sitwasyon karon, regardless sa imong kinabuhi, naa ka sa kaguliyang, ihatag sa Ginoo sa imo ang peace nga dili kaya sa kalibutan. Peace nga the only Jesus Christ nga makagrant diha kanimo. Number 4, God will wipe away every tears. Revelation 21 verse 4. Mao ni siya ang verse nga hatag og assurance kanato nga do na gyud giandam ang Ginoo kanato nga tinuod nga Pinoy-anan nga wala nay kasakit, wala nay pagbangutan, wala nay panaghilak, wala nay problema tungod kay ang atong nasinatian karon naaman ta sa pagbangutan, nagkalisod man ta karon. This is only a temporary. Ingon ang Revelation 21 verse 4, He will wipe away every tears from their eye. There will be no more death, no more sorrow, no more pain. Wala na ikasakit. Puros na lang kalipay ang ato ang matagamtaman sa umaabot nga panahon nga giandam sa Ginoo. Number 5, God is always with you. Matthew 28 verse 20. So mo ni ang pinaka last verse sa Matthew. Nagpromise ang Ginoo nga He is always with us. Kanunay siyang uban kanato. Iyang gihatag ang iyahang Holy Spirit in the moment igsuon nga gidawat nato siya as our Lord and personal Savior. The Holy Spirit is with us, nakigkauban siya nga hari kanato until to the very last end sa tuang kinabuhi. Sometimes feel na to nga murag layo ang Ginoo, murag hilom ang Ginoo, but accept the reality nga si Kristo kanunay nakigkauban kanato. Feelings versus truth, ang mudaog jud ang kamatuoran. Number 6, God will never forsake you. So Deuteronomy 31 verse 6, it was the time nga tiguang na si Moses, si Joshua ang iyang successor mo ay nag-lead na pud sa Israelites. Daghan kaayo ang mga nag-alirong, nagkapalibot nga mga nation sa ilaha, nabati sila kahadlok and encourage sa Dios si Joshua ug mga Israelita nga be brave, be strong, magmalig-on kamo kay ang Dios nga mulupig sa tanan nga mga nasyon, mausab ang Dios nga dili mo talikod kaninyo. So never ta gitalikdan sa Ginoo. Kung ang Dios ni Joshua wala siya gitalikdan, unsa na lang kita. And lastly, number 7, God will never leave you. So pinakanindot kaayo ni siya nga verse igsoon Hebrews 13 verse 5, dili ta biyaan sa Ginoo. So biyaan man ta sa tanan, sa atong pamilya, sa atong asawa, sa atong bana, even sa ato ang mga anak. Ang Dios lang jud ang dili kaya mo biya kanato. Ngano man tungod kay siya nga ato ang gininhawa, siya nga ato ang kinabuhi, siya ang tanan-tanan sa ato ang kinabuhi. So kung nadasig ka niini nga mensahe, mamahimo nga mo-type kag amen or i-comment nimo kung asa imong location para ma-monitor nako kung asa miabot ang kini nga mensahe. Paki-like na lang pod o paki-share. So shalom. God bless sa tanan and happy Thursday. Good night everyone.